আরে দাম যাই হোক না কেন তুমি দাও না তো মামু, কোনটা অর্ডার করো? সিঙ্গারা আর কি নেবা? সিঙ্গারা আর ওইগুলা? হ্যাঁ, শুধু সিঙ্গারা খাবা? আরে শুধু সিঙ্গারা খেলে হয় নাকি? ওইগুলো ভালো খেলতে। दीदी, अच्छा उसको सिंघारा दे देना और हम लोगों को एक वो वाला दे देना और एक सिंघारा दे देना, ठीक है? ठीक है, ये दोनों दे देना। अभी ये उड़ीसा का क्या बोलते हैं इसको, समोसा। अच्छा मैम, ये उड़िया में क्या नाम है इसका? सिंगड़ा। क्या? सिंगड़ा। सिंगरा? नहीं यार, सिंगरा नहीं है। आ जाओ, सिंगरा और एक तो दे देना। গামছাটা ভালো লাগছে তো? হ্যাঁ, টেস্টি হ্যাঁ। বৌদির হাতে বৌদির হাতে হাত ঠেকলো, অসুবিধা নাই, এতে তো আমার কোনো নিয়ত তো খারাপ নয়, তাই তো? আর এখানে আইসক্রিম আছে, আইসক্রিম খাবো নাকি? आइसक्रीम खाओ ना? ठीक है, खा लेते हैं। अरे बाप रे, সেই কামড় দিচ্ছে তো। আরে ভালো কামড় দাও।